जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क रे आजिर तिथि एवं नक्षत्र संपर्क रे। आज हूँ 7 नवेम्बर नवेम्बर मासर 7 तारिख शुक्रवार 2025 मसीहा ओडिया रे मागशीर मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे तुला 22 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज द्वितीय तिथि सूर्योदय परठारु पूर्वाह्न बा सकाळ 11 घंटा 15 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 11 घंटा 15 मिनिट परे तृतीय तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय परठारु मध्यरात्र 1 घंटा 22 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्यरात्र 1 घंटा 22 मिनिट परे मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज वृष राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनर घातवार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज धनु एवं मीन राशि रे व्यक्ति विशेषकर घातवार जो मानकर धनु राशि जो मानकर मीन राशि आज घातवार जोग रहुची। बिछा राशि रे व्यक्तिंकर घातचंद्र जोग रहुची। अतएव धनु एवं मीन उभय राशि रे व्यक्ति विशेष घातवार हेतुक बिछा राशि रे व्यक्ति विशेष घातचंद्र हेतुक सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने बृहति अर्थात बोईताळु को खांतु नाही। दिबा 11 घंटा 5 मिनिट परे पोटळ को खांतु नाही। तरकारी रे पोटळ बा भजा रे पोटळ व्यवहार करंतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा समस्या समाधान रे अनेक समय देखा दिए अनेक व्यक्ति विशेष को मन सदाबले विचलित थाए। अनेक व्यक्ति विशेष कहती आप आजिकल तो देखिए ए व्यस्तबहुल संसार व्यस्तबहुल जीवन में अनेक लोक सागर मिसवे समस्ते कहते जे मोर मूड अफ अच्छे आज्ञा मोर मूड अफ अच्छी माइंड अफ अच्छी मूड अफ अच्छी बा मु गोटे अशांति भितर अच्छी किए गोटे टेंशन गोटे कमन वार्ड हो गलानी समस्ते कहते आज्ञा आम टेंशन रे अच्छु कौन टी एमती उत्साह लगुनि कहीं निरस लगुच आप पचारे निरस लगुच ना मुझे टेंशन रे अच्छी भाई बा मोर मूड टी अफ अच्छी बा भल लगुना तो ये बहुत लोग कहती किंतु ठीक तार विपरीत अनेक व्यक्ति को देखिए से माने अनेक समय आप देखिए जहाँ भी प्रश्न पचारतु बा दुखरे था पछे बाहर को हस उल्लास आनंदर सहित से थांती एवं बाहर तुमको जना पड़े ना से दुखरे अच्छा सहित बहुत मिसिले क्लोज करी रिलेसन रहिले किसी समय पर बा किसी दिन पर बहुत दिन पर आप स्टडी कले जानवे बहुत समस्या अच्छी किंतु से बाहर को हसुँच। तेरे मूल कथा हूँ मनीष अनेक समय उदास कहीं रोचे मनीष कहीं तार चिड़चिड़ा भाव बढ़ुची दिन को दिन बा मानसिक शांति कहीं मनुष्य वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति समाज रे कहीं मनीष मानसिक स्थिति बा आमर कहवा मेंटालिटी तार भल रहूना मानसिक स्थितावस्था भल रहूना मानसिक स्थिति को नियंत्रण करि थांती चंद्रमा। पुरुष सूक्त रे कहा जायछि चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यमजायत चंद्र होचंती मनकारक ग्रह। जदि चंद्रमा जात करे राहु सहित केतु सहित शनि सहित अर्थात पाप ग्रह मान सहित युक्त हो जाती पाप राशि रे अवस्थापित अर्थात शत्रु राशि रे अवस्थापित होती बा त्रिस्थल कहले 6, 8, 12 रे चंद्रमा थांती एवं शनि दृष्टि थाए बा राहु दृष्टि थाए बा केतु दृष्टि थाए बा शनि राहु केतु एकत्र थांती एपरि स्थिति रे व्यक्ति विशेष मन सदाबले उदास थाए। आप अनेक लोक देखिए से माने फाइनेंशियली साउंड तांकर स्थिति भल तांकर दरमा भल तापर मध्य तांकर मानसिक स्थिति भल नहीं सब से टेंशन बा चापग्रस्त भितर अच्छा। विवाह व्रत मांगलिक कार्य कौटी भी आप देखिए से अल्प समय खुशी कौन टिके कौन गोटे फोन पलि आसला सांगे सांगे से टेंशन। तो ये जो टेंशन एवं एवं मूड अफ ये सब कथा गुड़िक आजिकल कमन हो गलानी एवं यार गोटे बड़ कारण जो देखा गौतम बुद्ध जो कहते जे कामनार विनाश रे दुखर विनाश आजिर समाज रे मनुष्यर कामना असरती गोटे पर गोटे सीढ़ी चढ़ी चढ़ी चलले मध्य तार कामनार अंत घटे नहीं। आपण देखिए जो व्यक्ति 20 वर्ष तले 15 वर्ष तले 10 वर्ष तले धरतु से 10,000 15,000 20,000 टंका पाइकी दरमा बहुत खुशी थिला से व्यक्ति आजिर समय रे जदि ताकू लक्षे टंका भी दरमा मिलूची तापर भी तार अर्थ अभाव रोची से अशांति रोची तार जो दैनंदिन जीवन बा तार जो आशा वो से पूर्ण करिवार असमर्थ होउची कहीं ना वास्तविक जदि गोटे कथा देखिबा
ताले मुद्रास्फीतिर कथा आसे मुद्रास्फीति बेले को बेले बढ़ी बढ़ी चली आपणकर इनफ्लेशन बढ़ी बढ़ी चली प्रत्येक जिनसर दरदाम बढ़ी बढ़ी चली से हिसाब से आय करवा अधिक दरकार ये ठीक अच्छे किंतु ता सत्वे मनुष्य सी तार रोजगार अपेक्षा तार खुशी बा से अधिक जो कहती माने भोगविलास रहा चेष्टा करुच्ची वास्तविकता ठारू मनीष आज दूर रे यहाँ सत्य आप कहे वास्तविकता अर्थात रियलिटी ठू मनीष बहुत दूर रे जोटी गोटे समय मनीष घरे एसी नथिला मनीष घरे पंखाटी भी नथिला लोक गाँ गहली रे आंब तटा तले आपणकर सेजटे पारी खटटे पके आराम शोते भारी मन उल्लास रोते सांगसाथी को धरी बुलूले गाँ निजर वृत्तिगत जीवन यापन करुले व्यक्तिगत जीवन यापन किए बेपार किए वाणिज्य बा किए चाष कृषि कार्य किए आपणकर चाकरी जहाँ भी करुले संध्या समय गोटे गछ तले बसिक ताश खेल होता सांग मान भेट होता लुडु खेल होता गोटे हस खुशी माहौल थिला वर्तमान समय क्या पाखे देखिए समस्ते कहते आम बिजी क्या पाखे टाइम ना एवं समस्ते बहुत भल चलने को भल लग्जरीयस लाइफ मेंटेन करने को भल पिंधा भल खाइबा भोगविलास सहित चलवा खाइबा पिंधा को बारण नहीं आप रोजगार कर खर्च करूँ किंतु अन्य को देखे ही खुशी पाइबाटा आजिका सोसाइटी बढ़ी जाइए अन्य को देखेवा पूर्वर अन्य को देखे ही आपण बा अन्य को देखी आप निजे से भाई चलवा पूर्वर आप निजर वास्तविकता मेंटेन करूँ रियलिटी को जानतु जे प्रकृत में मोर दरमा केते मोर दरमा 50,000 से भितर मोर झील बा पुओ को पाठ पढ़ार अच्छी भल एजुकेशन खर्च करवा सी गोटे प्रकार ठीक अच्छी भल ट्यूशन मास्टर आम देवा टीचर टे दबा सी ठीक अच्छी किंतु आम लोक देखाणिया जो आम धरतु पंखारे चली एसी निहाती लगेगा गोटे रूम एसी ना 5टा रूम आमर अच्छी 5टा रूम 5टा एसी लगेगा आमर गोटे 2टा कपड़ा मासु कि अधिका कपड़ा किणवा बारंबार आम सिनेमा हॉल थिएटर देखिए मेट्रो लाइफ रे आप देखिए प्रति वीक्रे थे 2 थर 3 थर लोक जाऊँच सिनेमा आपड़ सिनेपोलिक्स हो आइनक्स हो आप सदाबले देखिए लोक तादेह सदाबले जाऊँच अर्थ खर्च होदर तो टी आप जेहेतु आपणकर चापग्रस्त जीवन भितर आपन टी अवसर समय दरकार सप्ताह को थरटे हम आपण स्थिति को देखिए 15 दिन थरटे हम किंतु आपड़ जदि बारंबार खर्च करिए बारंबार शॉपिंग करिए बारंबार मार्केटिंग करिए बारंबार आपण भोगविलास लाइफ करेंगे से हिसाब से आप सोर्स तो नहीं इनकम तो नहीं ताले आप कष्ट बा दुख ही पाइबे तेणु ये गोटे आपंकर बड़ कारण निराशार कारण तेरे चंद्र जदि जातक शनियुक्त हुए व्यक्ति विशेष लोभग्रस्त हो जाती जिते देले आज्ञा न अंट चंद्र शनि थिबा व्यक्ति विशेष बा चंद्र को शनि देखिले मनुष्य लोभ भाव बढ़ी जाए लोभासक्त हो जाए चंद्र केतुयुक्त हेले मनुष्यर डिसीजन पावर थिंकिंग पावर कमी जाए धैर्य शक्ति कमी जाए छोट छोट कथार भांगी पड़ते देखिए गोटे लोक को आप टाइम देते मुझे 6टार पहुँची सी 5टा बेल रेडी होते आप आसवे जदि 6टा 5-10 होगा ताला 50 थर आप फोन आप रास्तार थे कि एनएच गाड़ी चलाऊँ कौन कर 50 थर आप फोन आप बाध्य होकर फोन पिकअप कर कहे से व्यस्त हो गला रागी पाचिकी से थी ये परिस्थिति धैर्य शक्ति बहुत कम लोकंर छोट छोट कथार किए गोटे कौन कहीदेला बड़ लोकटे आम रिप्लाई दबानी टे धैर्य धरीजा आप क्रोध आसूची नियंत्रण करवा टे अपेक्षा करवा से जिनस ना तो जिते चंद्र मनकारक ग्रह पाप सहित युक्त हो जाए पापकारक ग्रह मान सहित युक्त हो जाए से व्यक्ति विशेष धैर्य शक्ति कमी जाए तापर आम देखा लग्न लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम जदि आपणकर लग्न रे मित्र ग्रहटे बसीची जदि आपणक जातक लग्न स्थान को शुभग्रह दृष्टि दौरान लग्नाधिपति उच्चस्थ बलवान मित्रयुक्त बा शुभकारक जगकारक ग्रह सहित युक्त होता आपण जीवन में आपण दुख आसब ना जदि भी दुख आसला ताल आपण से हतोत्साहित हो पारे ना भांगी पड़े ना मंगल होती जातक स्ट्रेंथ एवं आपण मंगल कहुए सेनापति लीडिंग ग्रह जो मान लग्न में मंगल अच्छा जो मान लग्न में राजकीय ग्रह आपणकर आम कह राजा रवि अच्छा रवि मंगलकर जोग लग्न में रही जनेकर जातक लग्नाधिपति उच्च होती मंगल जातक उच्च अच्छी रवि जातक उच्च अच्छी सी सहजे मनर बहुत दुख थी पारे कि बाहर लोक प्रकाश करना हतोत्साहित हो पार हम ना भांगी पड़ब ना मंगल होती स्ट्रेंथ जदि मंगल जातक भल अच्छा रवि होती आत्मकारक ग्रह आत्मबल आत्म ऊर्जार ग्रह रवि मंगल जातक भल स्थिति अच्छी चंद्रमा पापग्रस्त नहीं लग्न स्थान को शुभग्रह देखुची से व्यक्ति जीवन में केते बड़ दुख आसिले से बाहर को हसुथिबो
एवं से दुख को सी मुंडेकी संसार चलुव छोट छोट कथार टेंशन हो गली भांगी पड़ली बहुत टेंशन अच्छी एभली कथा सी कह ना तेबे आपण निज जातक को देखु जदि आपण पाखे सबू अच्छी किंतु आपण ता सत्ते मानसिक अशांत जदि आपण पाखे किछि नाही ताहले आपण केमिति आगु बढ़िबे तापाई आपण जड़े ज्योतिविद सहित साक्षात करूँ जातक को गणना करूँ जदि बारंबार आपणकर मन उपर आप कंट्रोल रहूना मन विषादग्रस्त होउची एणु तेणु भावना मन को पशुची ताहले आपण जानतु जातक किसी ना किसी समस्या रही कि चंद्रकर दुर्बलता रही लग्नर दुर्बलता रही तार प्रतिकार करूँ निश्चय शुभफल आप पाइपर। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेरे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर आज दिनटी किपरि बीतिबो। मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि राशिफल संपर्क में सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेषों आज कर्मक्षेत्र में स्थिति मजबूत रहिबो। उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसा करेंगे। सान भाई किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे। पूर्वर कौन जमी बाड़ी बा जगह बाड़ी को नहीं समस्या थे बद थे ता दूरीभूत हो। महिला मान दिनटी अति शुभप्रद रही। विशेषकर विद्यार्थी मैंने जदि किसी नूतन आपणकर इंटरव्यू चाहूँगी उच्च विद्या हायर स्टडी किसी चिंता करुँच आज दिन डेफिनेटली शुभफल प्राप्ति करेंगे। आपण आज दिन शुभरंग लाल हलदी एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण पक्षी मानक किछि दाना बा मुग दाना पक्षी को खाइबा दिंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। वृष राशि। आय अनुसार व्यय अधिक बढ़ी जाई पारे। खर्चर मात्रा दिनटी बढ़ी पारे। दाम्पत्य जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। पूर्वर किछि जमी बाड़ी को नहीं डिस्प्यूट थिले बा समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। कौनसी आनुष्ठानिक कार्य आपण योगदान करिवे। कर्मक्षेत्र में स्थिति आपणकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय प्रचुर अर्थ आज रोजगार करेंगे बा आर्थिक दृष्टिकोण व्यवसायी भाई माने सफलता प्राप्ति करेंगे। आपण आज दिन शुभरंग सबुज धला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जितेबाला आप बाहर को जाउचंती किछि अत्तर बा परफ्यूम निज पोशाक पकाई आप दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद हेबो। मिथुन राशि। देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कर्मक्षेत्र में आपणकर निजर स्थिति आपण को आगु को बढ़ाइबार सहायक हेबो। आपण परिश्रमी हेबे। दिनटी जो पूर्वर प्लानिंग करिसंती से प्लान गुडी को आपण आज दिन में सफल रूपायित करि परिबे बा प्रॉपर एग्जीक्यूट करि परिबे। महिला मान दिनटी भल थिबारु कर्मजीवी महिला माने कर्म में सफलता प्राप्ति करेंगे। एपरिक गृहिणी माने आज दिन में वयस्क लोक पितामाता बा शाशु शशुर किसी प्रशंसा पाइबे। विद्यार्थी मान दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। प्रत्येक कार्य सफलता मिल। आज दिन में व्यवसायी मान दिनटी शुभप्रद थिबारु व्यवसायर संस्पर्शारण करेंगे। व्यवसाय को बढ़ाई पारे और पुंजी इन्वेस्टमेंट कले यह शुभप्रद हेबो। शुभरंग हिसाब से सबुज नील एवं आकाशी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 और 6 उभय संख्या को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करूँ। माँ दुर्गा को ध्यान करी दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। कर्कट राशि। मानसिक चिंता को नहीं केतेकांश चिंतित हो पारती। आज दिन में आपण पाखे टिके रुक्ष स्वभाव हो पारे। आपण देखा दे पारे। आपण कड़ा कथा टे कहि पारंती। विवादीय मंतव्य ठार दूरे रुहंतु। पाख पड़ोशी सहित किसी अप्रीतिकर परिस्थिति थिबारु तांको सहित संबंध भल रखिया को चेष्टा करंतु। कर्मक्षेत्र में
ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ଆଜି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଲାଗିକରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ ବା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 1 କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ ପାଖରେ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତିକ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ବା ଫିବର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ
ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି ଜମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।